इबा कुहुली जाऊे रे सकालू इटा चकेल बनालाटा मা घर दुआर नु दे कुहुलै बल बुआ सस्ता हैला रे बंधाकोबी गुटे बंधाके टंगाटे केतेटा नेब नहीं आस मुई इटा किनी नेमी आर का कर कुहामी बोली आर गुटे किनी टंगाटा करार का जो नेमी गुटे धरी छे आ तुर साग डाले धरी कर जाऊे এটা অমুত বড়া কিনি গছু পড়লা রে ভাই অসৎ কথা নে কহবার মুই যেড়ে ହେଇছে এই অমুত বড়ার দেখতো কেনতা বঢ়িয়া ହେଇছে খাইবাকে भी বনে লাগবা আর আমার গছে ফলিছে কিনি কেড়ে কেড়ে অমুত বড়া মো টুণর আওয়াজ के सुनी করেন কিনি কি হে প্লিজ খারাপ নে ভাবব গোরটা বসি যাইছে আর ঠান্ডাটা কিনি ঘট ঘটাই দেইছে थंडा सीजन इटा बोधे मोर लगे आसीचे बेले कि मोर नाकानु आ टुणमुणु सबू कि धरी देछि हेति लेकिन आवाज मोर इटा है बाकी मुई कि वीडियो करवार मन थी कि जोश थी इटा मुई वीडियो बनौचे का करबो कह गछा कि केड़े ही अमृत मुड़ा पाचिचे कि ये मूसा मैंने बोलुछु आसी कर बुआ गो खाई दौछन जे आमे हेले जगई थु मार तमे खाबो रे बोली करी कि इटा मुई अमृत मुड़ा बा भलगे मोर मुड़े ने पड़लारी बा आहानी पिचकी जैसी था न मोर मुड़ महा मुश्किल है किड़ी ही देख तो बुआ 3.5 kg है भाई अमृत मुड़ा गुटी बुआ को देख रे ननी दे 3.5 kg है भाई इटा तुलनी और धुई धुआ कर छाची पुछी कर काटमी यहाँ थी हनुमान मूसा सबे गामे गोद जोगा मुझे सबे खाबे बुआ गो हनुमान भी आसी कर तुली तुली खाएसी मूसा मैंने भी आसी कर खाएस नहीं बो तोर बड़खा बान नांडे धरे मुई हेन्ता बोली हेन्ता जैसी बो सीधा सीधा जैसी तोर बड़खा बान ना है बुदा बुड़ा तोर बड़खा बना केंती कहमी कह बेले कि देख तो बुआ इटा छाचू छे पूछू छे और फिर प्रिया बोलसी तू ने खेबू गो माँ छाची पूछी कर थुई दे जे लोग के नहीं कर दे हेटा सत है हेटा केते दूर ठीक कहत मुई तुलमी मुई छाचमी मुई पूछमी और थुई देमी जोतने जे इ प्रिया परे नबा लोग के बाटी बा बुआ गो मुई मन कर होलिया जे 1000 টাকা বার করে দেবি আর চাখমি বেলা এ বাবু দেখিয়া মাকে হেন্দা বলছি এটুকে কলে কলে টিকে কলে হেলে তো ছাঁচি দিও রে মতো চাখি দিও নাই কলে কলে ডাকা এ বাবু দেখিয়া কা করুছে যে মা দেখিয়া সে বাবু যদি পলাইয়া এলা থুয়া 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 জলদি থুয়া বলবা এটা সবু কবার সেলি আর চৌল গুড়া দুয়ার বিরহি দিরা বলুছু ইটা রখিছে বনামি চকিল পিঠা কে বলি করে ইয়াড় কাণ কিরণ বা ঘটর 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 করছো আর চৌল আর বিরহি বুতরি করে কিনি পিঠা বানালে কিনি ওয়ান লাগবা খাবা কি বলি করে কিনি এটা আর এভা কিনি মুই চকেল বিরহি টিকে বনে চকেল বিরহি বলছি না কা করব टूटा मोर थेतले जाइए बिही घिनीचे और चाउल बुतरे बुतरे के चकेल बनौछे ये जे बोरी से पचाड़ा थोड़ी बा अगली आम चकेल पिठा खाई सारसु मुई हेन्ता बोलसी जा बोलो कि ता बोलो और इटा धान चोल बेटी देली न धान चोल बेला कि धान है कला चोल के चोल भी बोलमा बेटी पुठा सयाली इटा बुतरामी आदि बिही और चाउल के बुतरे करके बाटी पुठा कर चकेल पिठा बनाबी और हेन्ता बोल कर इटा भाबू छे तार माने बोलतो এটা जैसे धुईमी टिके जुआन रेगड़े धुईमी और फिर मैला पेन के किने बोटे ही देमी और वेन पेन जिते बोले हेबा निके रखमी और इटा किने मुई कोरई के देछे भाई पुड़े का करबो कह तेल टीटा बसई देछे आरे बसी करे मोबाइल देखुचे बेले ने पुड़बा पुड़ी जेछे मुई का करछे এটা ঝুনগা কিনি 20 টাকা কিনতেলি অসৎ কথা নে কহবা ঝুনগা वाला पाई ने दे बेला 20 টাকা के ने दे पाई बेला আর কিনি এটা 200 গ্রাম দিছে সে ঝুনগা কিনি এটা ভাজমি আর লাল ঝুনগা এটা রাঁধমি
ঝুনগা কি রাঁধতে কি নে রাঁধতে যে আমার কিরণের বুয়া কিনে তার পছন্দ নেই ঝুনগা কি মানে ভাল নেই বলে ঝুনগা দেল টোটালি নেখান মুই এমনকার কথা জানিছে আর আমি কিনি যেতেবেলে করুଥିଲେ মোর শাশ শ্বশুর চাষ করুଥିଲେ কিনি রেস্টে ঝুনগা পুরা খড়ি খড়ি ঝুনগা রখু যেবে মুই ঝুনগা দেল রাঁধবি বেলে কিনি নেখান মানে ঝুনগা নেখান বলি মুই জানছে আর আহানি কিনি এটা মুই দেল ভাজি পূজা করে এটা করেছে বসামি আর রাঁধবি ইহারে দলি দুলা করে পাতল ঘটা কচা মির্চা ସବୁ ଦେଇଦେସି ଗୁଟା ଗୁଟା ଆରୁ ଏଇଟା ଧୁଇ ଧୁଆ ଦିନେ ଦେଲକେ ଯେତେ ହେଲେ ବି କିନି ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ ବୁକ୍ ଝୁନଗା ଚାଷ କଲାଟା ଦୁସରା ଆର୍ ଘିନି ହେଲାଟା ପାଉଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି ସେ ଦେଲକେ ଧୁଇ ଦେସି ଟିକେ ନହେଲେ ନେ ଧୁଇଲେ ବି ୱେନ୍ ହେତା ହାତର କରାଟା କିନି ବେଲେ ହେତିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆରୁ ଇଟା କିନି ଲଗେଇ ଦେଲିନ ସବୁକେ ଆରୁ ଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିପାରି ବାକି କିନି ଦାଲଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ମୋର ଭାଗେ ଟିକିଏ ନ ପଡ଼ଲା ଜହ ନେ ପଡ଼ି କା କର୍ମା କହ ଟିକେ ରାନ୍ଧବୁ ଆଉ ଟିକେ ନେ ଖାଇବୁ କେ ଜହ ଖାଇବୁ ଏନ୍ତା ଏଇଟା ଦାଲ ବୋଲି ହେଇଗଲା ଆର୍ ମୁଇଁ କିନି ମୁড়ি ଯୋଡ଼େ ଭାସି ଆର୍ ଖାଇମି ବୋଲି କରିକିନି ଏଇଟା ମୁড়ି ଯୋଡ଼େ ଭାଜୁଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ମସଲା ଗୁଣ ଗୁଣା ଦେଇଦେଲି ନା ଆର୍ ମୁଇଁ ଲେସୁନ ଲୁସୁନ ଏଇଟା ସେଟା ନେଇ ଏଇଟା କର୍ବା ମିର୍ଚା ଗୁଣ ମସଲା ଗୁଣ ଦେଇକରି ଭାଜଲି ଏଇଟା ମୁড়ିକେ ଆରୁ ମୁড়ିକେ ଟିକେ ଭାଜିକରି ଖାଇଲେ କିନି ବନେଇ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ତ ଟୁଣକେ ଟିକେ ସୁରୁତ କର୍ସି କିନି ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ମୁড়ି ମୁଢ଼ା ବି ଭାଜିକରି ଖାଏସି ଚଟପଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଟୁଣକେ ବୋଲିକରି ବାକି ବନେଇ ନେଇ ସେ ଦେହ ମୁଡ଼କେ ଏଇଟା ଜହ ନସାସି ଯେତିକିନି ଯାବତିଆ ଜିନିଷ ମନ କରବୁ ଆର୍ ଖାଇବୁ କିନି ହେଟା ଦେହ ଏତେ ନସାସି ହେନ୍ତା ଏଇଟା ମସଲା ଇଆଡ଼େ ପୁଡ଼ି ବସଲା ନ କା କରମି କହ କରି ନ ପାରବା ଆରୁ କେତେ କେତେ ଖାଇବ ରେ ବୋଲିକରି ପଚରାଲି ଯେ ସେ ବୋଇଲା ନେ ଖାଏ ଗୋ ସେ ବୋଇଲା ନେ ଖାଏ ଗୋ ବୋଲା କିଏ ନେ ଖ ବେଲେ ମୁଇଁ ଏକଲା ଖାଇମି ଗୋ ବୋଇଲି ହେଲେ ଛୁଚାଟା ସବେ ଆବରି ଆବରି ଖାଇଲେ ହେନ୍ତା ବୋଲବେ ଭାଇଲେ ମିକ୍ସଚର ମିଶେଇଛୁ ସେ କିରଣ ହେନ୍ତା ବୋଲ ନାଇଁ ରେ ମିକ୍ସଚର ନାଇଁ ଘିନିନ କେତେ ଫେର ମିକ୍ସଚର 10 ଟଙ୍କା ଆଣି ଯାତେ ଦୋକାନକେ ଯେ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଏଇଟା କରିଦେଇଛେ हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग जोहार जय माँ समलेई मुई पुष्पांजलि स्वागत करछे आमार चैनल पुष्पांजलि सम्बलपुरी ब्लॉग के आमे तो भल अच्छू आशा करछु भगवान कर दयानु तमे मैंने भी सबे भल थी बाकी मुई भल न मत चेहरा न जानी जाऊ बेरी ही गली न मुड़े तो बेली न बेरी तो हेमी ऑटोमेटिक हेमी आर इटा किनी तुन शाक वाला आइसचे जे मुई इटा घिनी जेछे आलू ये आलू तो हुए गो ये आलू आनी छे जे खाली बैठ लागी छे गो तोमर आलू थी बोलू छे जे आलू तुन शाक वाला बोलछे ओए गो इटा अंधारू अंधारू में इबा आनी आली बरा अंधारू केन बेर के कुड़ी जइथिला भेल गो बोलछे मुझे नहीं हो अंधारू इटा नपई आनली बोलू छे आटा बोना को भी इनटा ने न गो बोले हा देखो गो बस्ता थी गो देई छे आन बोजो गुटको टोकाटे गो बला ई बारी सस्ता पेली रे बई गोली आर गोली यार आनू छे बेले कि नहीं गो ओजन कर देमी देखता तुम शाक बार कथा आए हाँ धरी छे जेहेतु ओजन हेले कर बुझली आर हेटा कि ओजन कर फिर के तुन शाक एटा 100 टकार सामान घिनी आनली इटा चौल किने बाटी बुटा कर रखी दिन केते बहलिया देखो आर गुलू छे मुई इटा हादी पिठा बनामी चोकिल पिठा बना लेकिन खाए बाकी बने लागबा बोली करीटा मुई गुली गुला करी पिठा पना बनामी आर बोली कर भाबुछे एते बहलिया कोटकोटू बहल बाकू আর মোট টোটিটা কিনে বসি যাইছে গোর এটা বেঙ্গলিছে বলসন গেছে নাই ঠান্ডায় নাক কান বহি যাচ্ছে পুরা ঘট ঘটেই যাচ্ছে আর যেতে মেডিসিন খাইলে भी কিনে কাম নাই দেবার বোধে মেডিসিন का करमा कह काम नहीं देले उसको सा काम नहीं देले तो जनता हेला हेबा साइड तारीटा हेबा আর বোতে কিনি কথাটি মোর মনের কথাটি আজ আমি খুলি করে কই দউছে চোকেল কিনি আর তরকারি চোকেল আর তরকারি মতে ওই লাগছি চাহা नहीं चाहा चोकेल আর তরকারি में লাগছি बाकी किनी सुजोग नहीं मिले मते बनाबार लगे का करबी कह सुजोग मिलले तो बनाबी चोकेल আর তরকারি हाँ এটা কিনি ইমেন কর চাপে बनामी
फिर मोर चापे बनामी घानुनिया बना लगे चीनी देकर बनामी चीनी नहीं देला ने खान चोकेल चीनी देला जो भल बलसन ने चोकेल आर तरकारी जदि करी चुकरी केड़े बल लागसी आरो मुई आमे कि थोड़े भी खाई थी तरकारी आर चोकेल कि बढ़िया लगुला बेला मुई हेन्ता कर बनामी आर खामी बोलकर भाबसी आर सेटा काଣା खाई थी कहमी चोकेल तार में झुनगा बैगन आलू हेन्ता तरकारी मुई करसी भी दिने दिने गुरुवार थी जी मैंने कि चीनी दे गो माँ चीनी दे बोलसन जे देले मते टिके भी भल नहीं लगे चीनी देला ना आर चीनी नहीं देला नहीं खाने में আর পুলা বাহারি চুচি বুয়া বলছে যে উপর আড়ু বি পুড়ি গলে কেন স্বাদ করবা আছে তোলা আড়ু তো পুড়বা 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 ফির উপর আড়ে বি চাপি পুড়ি যা এনতা দেখ মুই তেল টিকে টিকে হেলে নে সোয়ালি দেবো কে ওই ভল নেছে পরে আর পাতল পাতল চোকেল করেছ কিনি ওয়ান লাগছে আর এইদিন কিনি আমি চোকেলটা বনাইছিলি খাই করে যাইছিলি এ মা যেন দুঃখ চোকেল গুটে বনে করে খাইছিলি বলি কিনি 3 बजे तक রহলি নেহলে যদি কেন্দিন মু চাহা বুড়ি যদি খাইছু রহি পারবো কেন দেখতো বিল তো রহি না হয় हेल्ले क्या करब दिने दिने आमको हेन्ता ही जासी 2 बजे तक 3 बजे तक काଣା टी किने खाइलु बेला असुविधा थी पड़लु चापे आर गोटे कथा मुई कहि दउचे मते किने जल्दी टी ब्रश करी करी तार माने 9 बजे तक जदि मुई किछि नै खाली एभे किने मते थक 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 करी दुर्बल लागि जाउछि पूरा केनता जे कहि ना पारे आर 9 बजे भितरे किछि जलखियाटा हेला बेला किने भल लागसी आर इटा कि मत भात खावा के मन ना लगबार केन किसम हो बिल्कुल बिल्कुल भात नहीं खाती एदा चोकेल चुकला खाती कि रुटी रुटा खाती बाकी लागसी बाकी करू से तो रुटी भी कर चोकेल भी कर आज का कि आम चोकेल कर बाकी अधा पिठो कि मुई इटा फिकी दी आर नहीं कर पार्ली तार माने सबू पिठो नहीं कर पार्ली आर प्रिया कि चोकेल गुटे कला नहीं खाई कर पलाला चोकेल नहीं खाऊ बोले भात हेल्ले खाई कर जा रे माँ बोली बाकी मंदरा नहीं खाए बोला और अगर जुड़े कि सी 6 मासर छुआ के भात खा लग जितकी खुआसन नहीं हेतकी खा दुख बोहरे कर खाई कर जाइए बोले देख तार कि काढ़ा है और आसिक मन गाली हो मुझे किसी ना रखी दे तो आज का बोल बाकी दाल रही थी और किसी ना रखी दे दाल तुन टिके मुढ़ी तरकारी कर खावा बोले हेलो नहीं खाई और भात बुझे रखे आटा बेलू बेलिया मुई बंद हो दुआर देखुन और मते देखी कर जानी पारबे मुई केनता कंडीशन थी अच्छे जे चेहरा के मोर देख भुला वाला चेहरा नहीं कि बेमारी चेहरा ठंडा कि एक्सेस हो जाइए आर ठंडा है क्या करमा कबार नहीं कले ना चले किए करवा आर प्रिया तो नहीं कहे न गो बुआ से बुढ़ी नहीं गई बुढ़ी आर बिल बुढ़ी गला न मुई ऊपर पर आके बुली जाइए बसली 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 यार मोबाइल के चार्ज बसे दे यार बुली जाइए बसली बसली आला बेला मोबाइल थी 0% चार्ज ई बुआ चार्ज बसे थी जे बोल देखला बेले बोल इे प्रिया नहीं कर काकड़ा मैंने कर दे ए माँ कहले मलु और सहले मलु कहलु बेले तुम्हें एकला देखबो आम नहीं देखमु बोलसन कार छुआ हेन्ता करसन मोर छुआ हेन्ता करसी और गाली हेसी और देलु बेले कि किड़े हुए खुलखुल मोल हेन्ता এটা দুয়ার কি কিনি বন্ধ হচ্ছে আর বেলুর বিলিয়া দুয়ার টিকে না খিল্লা লাগে ভাল না লাগে যেনতা লাগুছিল বিকিনি ই কবার মানে আমি করছি আর যেদিন দুয়ার রয়েছে মতো ভাল না লাগে আর আমার দুয়ারে সবুলে পতর প্যান এসতে পড়ুছে নাকি কেচরা টিকে জহ হচ্ছে আর ওইটা দেখুন খুঁড়িকিনা গদা হয়েছে এতকি আর মুই মাজমি এটা দেখুন পিঠো কিনি এটা গুলি থিনি বাটি থিনি তার মানে
আর 2টা 3টা চকেল করেছি না সব পিঠুকে না উহুলেই দেমি হাতে সকালে বাটলা বেলহুকা টিকে অন্যায় হয়ে বলি করে এটাকে ফিকি ফুকা দেনি আর অন্যায় লাগলা করবার বেলে কিনে না করিনো আর কে না খাই আর এটা কিনি খড়ি কিনা কি মুই মাজুছে আর ডাবি ডুবা হাই করি আর আমারটা তোল যে কিনি জায়গা জিলিম হেম কাকর করছি কিছু ঠান্ডা লাগুছে তার মানে এই জায়গাথি আর এন্তা কাকর বেলে লাগে গুড়িয়া গুটে গুটে চাপসি জায়গাথি বুয়া মাহালিয়া সুজা বেলে কাଣା কে হেলে নেমি বলবো বিনা পয়সার সুজা গুটে গুটে দেশি বেলে কিনি ডাবি হে এটা করবাকে পড়ছি আর এটা মুই খড়িকিনাকে যেতে অছে সবকে মাঝি দেছি আর এটা খেলা খড়িকিনা বেলে কিনি আমার 2 মা পুরটা গদা হয়েছিল আর কি তো নেই থাই তার বাপা भी नहीं कि प्रिया भी नहीं कि रे बेले আমার 2 মা পুরটা খড়িকিনা গদা হয়েছে বলে আমি মাজমি মুই হাতে আর প্লিজ ভিডিওকে দেখুন ফুল ওয়াচ করুন জানি পারবে ভিডিও ভিতরে কাଣା আছে যে আর কমেন্ট করবাটা না পাশে কমেন্ট করবে আর হেটা তো কহুছে সব ফটিকে টিকে করবে আর ভিডিওকে দেখুন ভাল যদি লাগুছে শেয়ার भी করুন নিজের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড সঙ্গে যে পুষ্পা কেনতাকের ভিডিও বানাসি দেখো রে কেনতা কথা কইসি দেখো রে তার গোর বসলা ব্যাঙ্ক গিল্লা টুড়ে হেঁতা বলি করে কিনি শেয়ার করুন আর কমেন্ট করবাটা বিলকুল বিলকুল भी ने पासरी में আর খুঁড়িকিনা কিনে মাঝি সয়ালি ফির চাপিয়ে ধুইলি আইটা কিনে টটি বসবাটা দেখি করি মোর জি ভাবলা আহা মোর মাকে চাহা টিকে বনে দেছি বিবারে বলা আর ওদা দেই করে কিনে চাহা টিকে বনে দিয়ে ওদা লবঙ্গ দেই করি বেললে কিনে এটা মুই পিমি বাকি কিনে নেই চিনি नहीं দেবো কি গুড় नहीं দেবো বলছিনি বেলা আমি হেন্তি চাহাটা পিমি এটা কথা আছি আর কিনে এটা বিস্কুট ছিল বেলা কিনে সকালে বিস্কুট এনে দিয়েছিলি বাবুকে বিস্কুট নিয়ে খাইতে বেলা কিনে সে বিস্কুট তুই মেয়েটা চাহা পিউছে আর প্রিয়াকে কহলি মানে খে গো তোর বিস্কুট তুই খা বেলা ঠিক আছে মুই খাওছে বলি আর মুই এটা চাহা আর বিস্কুট করে খাওছে ভাত পছে কম খাই আমি যখন একে বলি আর ভিডিওকে যখন মানে করে না আর এরকম ভিডিওকে দেখুন ফুল ওয়াচ করুন জানি পারবে আর কালিকা ভেট পড়মা নেক্সট ভিডিওরে 2 बजे बाय।